እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ ንኃይል ሞድ ሰዓረ ሕያው ዝኾነ ምስኡን ሕያው ዝገበረና እግዚአብሔር አቦ ይመስገን እግዚአብሔር ይባረኽ ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ በሓባር ንዘምራ መዘምራን ካም ሰናኹምኩም ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ ኺሉ ነገሩ አምላኽና ሰዓዊትልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ ኺሉ ነገሩ አምላኽና ሰዓዊትልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና ተዓወት ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ወጎይታ ተመስገን አምላኽ ነትናይ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘቐመጦ ንሱ ካብኡ አንቢብና ናብቲ መጸሎት ጌርና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ 17 ስጋብ 19 ዘሎ ኢሎም መዓልቲ ንሪኦ ከምዚ ድማ ይብል መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምክፍሑን ምንውሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስ ውዓል ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ጸሊሎም ንዓና እውን እዚ ጸሎት እዚ ዝጸለየልና ነንሕድሕድና እውን ክንጻላለዩ ዝግባአና ስፍሕ ዝበለ ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር እንሆ ስለና ክትብል ዝተዋረድካ ስለና ክትብል ንሞት ዝጣዓምካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢየሱስ ጎይታ ሕያው ዝኾንካ ምሳኻ ሕያው ዝገበርካና እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር ዓቢኢኻ ሰናይኻ እግዚአብሔር ስለ ቃልካ ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ቃልካ ተባረኽ እግዚአብሔር አቦ እቲ ዝፍውስ ቃልካ ኃይል ዝህብ ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ኣብ በረኽቲ ልዕል ዘብለና ቃልካ እሞ እግዚአብሔር አቦ ምስ ውዓል ዝህበና እውን ቃልካ እሞ እግዚአብሔር ስለ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር እዚ ቃል ጥራይ ኮይኑ ካይተርፍ እግዚአብሔር አቦ እንሆ ቃልካ ክንነብረሉ ክንክእል እግዚአብሔር ቃልካ ኣብ መዓልታዊ መንፈሳዊ ህይወትና ኣብቲ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ህይወትና እግዚአብሔር አቦ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ክንነብረሉ ክንክእል ደግፈና እግዚአብሔር ኦ ጎይታ ተመስገን እንሆ ንዓይውን እግዚአብሔር አቦ ነቲ ቃልካ ብዝግባእ ክነገር እግዚአብሔር ካብ ስጋይ ካይከውን እግዚአብሔር ኩለንተና ይህበካ ኣለኹ እግዚአብሔር አንደበተይ ክትቆጻጸር እግዚአብሔር አቦ ዝብሎ ኩሉ ካባኻ ጥራይ ክኸውን እግዚአብሔር ናትካ ቃል ጥራይ ክኸውን እግዚአብሔር ካባይ ኣይኹን እግዚአብሔር ስጋይ ኣይግዛእኒ እግዚአብሔር መንፈስካ ይምርሐኒ እግዚአብሔር አቦ ኦ ጎይታ ተመስገን ተባረኽ እግዚአብሔር ልዕልበል ክበር እግዚአብሔር ንሆ ዝተረፈ ጊዜና ተረከቦ ብስም ኢየሱስ አሜን ኣብዚ ዘንበብናዮ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብቲ ላዕሊ እንተዳሪና ምእንቲ እዚ ናብቲ ኣብ ሰማያት ኢሉ ጀሚርዎ ኣሎ እዚ ምእንቲ እዚ ኢሉ ጀሚርዎ ዘሎ ነቲ ቅድሚ ዘሎ ሓሳባት ከስፍሖን ክገልጾን ስለ ዝደለየ ኣብቲ ቅድሚ ዘሎ ሓሳባት ካብ ምዕራፍ 1 ስጋብ ምዕራፍ 2 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 3 ሓደ ዝኾነ ብዛዕባ ሰብ ኤፌሶን ካበይ ከም ዝመፁ ምድሓኖም ከመይ ከም ዝኾነ ኣብ ምድሓኖም ካ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዝተኸፍለ ቅድሚ ምድሓኖም ኣበይ ከም ዝነበሩ ዝጠቒስሎ እቲ ብሰላምታ ዝጀመሮ ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለው ቅዱሳንን ብክርስቶስ ኢየሱስ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ኢሉ ጀሚሩ ካብኡ ቅጽላ ብል እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዝባረኸና መኒ እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና በረኸትና ካብዛ ምድሪ ይኮነን በረኸትና ካበይ ካብ ሰማያት ስለዚ እቲ بمنفسه بركة زبالة بكريستوس غير زبارخنا እግዚአብሔር አምላክ ብሩህ ይሁን እናበለኻ ይቀጽል
እቲ ምድሓን ከኣኒ ሕድገት ሓጢኣት ዘለና እዚ ሕድገት ሓጢኣት እዚ ብዚ ገበርናዮ ተግባራት ብዚ ጻዓርናዮ ጻዕሪ ብሰራሕናዮ ስራሕ ደይኮነስ ብምንታይ እዩ ብፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር ብፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀረና ሕድገት ሓጢኣት ገይርልና እዚ ከኣኒ ደሙ ብምፍሳስ ህይወቱ በጃ ብምሃብ ኣድሒንና እንታይ ብል ኣብቲ 13 ሕልፍ ኢልና ነቲ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ዘሎ ከነንብና ንስኻትኩም ውን ብኡ ቃል ሓቂ ኣየናይ ቃል ሓቂ ንምንታይ ዝኾን ቃል ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ ውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ስለዚ እቲ ቃል መጀመርያ ሰሚዖሞ እቲ ቃል ኣብ ልቦም እትየሞ ተቐቢሎሞ ድሓር እንታይ ኮይኑ ምድሓን ኮይኑ ነቲ ምድሓኖም ከዓ ምልክት እንታይ ተገይርሎ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ዝተሓተምና ነቲ ወንጌል ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንና ዝኾነ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕና ምስ ተቐበልናዮ ምስ ኣመንና እንታይ ኮይኑ ናይ ምድሓንና ተስፋ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ተሓቲምና ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ኢሉ እውን ኣብ 17 ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠት መንፈስን ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ጸሎት እዚ ንዓናን ኮላይ ኢለለኹ ዝጽልየልና ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ፍልጠትን ምእንቲ ክህበና ይጽልየልና ኣሎ እሞ ኣዕንቲ ልቦናኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕኡ ኣብ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቱ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልይ ኣለኹ ነዚ ጽዋዓና ነዚ ተስፍኡ ኣባና እንታይ ክጽዋዓና ከሎ እግዚአብሔር ሲ ተስፋ ኣለዎ ኣባና ተስፉ እንታይ ንሕና ብቅድስና ክንመላለስ ንሕና ክንድሕን ንሕና ናቱ ክብሪ እናርኣና ክንከይድ እዚ ተስፋ ዘለዎ ስለዚ እዚ ተስፋ ዝጽዋዕ እዚ ንኽንፈልጦ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ገብረልና ኣሎ ይጽልየልና ኣሎ እቲ ጸሎቱ እንደገና ብምስፋሕ ቀደም ኣበይ ከም ዝነበርና የዘክረና ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹም ምውታት ዝነበርኩም ንዓኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ካብ ሞት ተሲኡ እዚ ክንዝምረፆ ንሕና የሱስና ተሲኡ ኢልና ህያው ኮይኑ ንሕና እውን ምስኡ ህያዋን ዝገበረና ብደሙ ካብቲ ዝነበርናዮ ካብቲ ናይ ብበደልናን ብኣበሳና እንታይ ነርና ምውታት ነርና ንሓና ግን እንታይ ገይርና እግዚአብሔር መስገን ህያዋን ገይርና ስለዚ ነዚ ህያዋን ዝገበረና እናዘከረ ነዚ እናዘከርና ምምላላስና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝጽልየልና ደሎ ስለዚ ቀጽልና እውን እንተዳ ርኢናዮ ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ብግብሪ ኣይኮነን ሓደ እኳ ካይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካብ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ካብ ዝገበርናዮ ግብሪ ኣይኮነን ቀደም ኢሉ በቲ ዘመንቲ ስለዚ ከዓ ኢሉ ኣቱም ኣህዛብ ብስጋ በታ ኢድ ኣብ ስጋ እትገብራ ግዝረት እትበሃል ቀደም ዘይ ግዝረት ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ክንዝክሮ ዝግባአና ኣለና በየናይ ንመላለሶ ዝነበርና ቅድሚ ምእማንና ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምፃና ንመላለሶ ዝነበርና እንታይ ምምልላስ ከም ዝነበረና ክንዝክሮ ይዝገብረና ደሎ ስለዚ በቲ ዘመን እቲ በየናይ ዘመን በቲ ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምፃና ቅድሚ ምድሓንና ዝነበረና ህይወት በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኪዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትጽብት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም ትዘቕረበና መኒ ካብዚ ናይ በደልን ናይ ኣበሳን ኣውፂኡ ናብ ክብሪ ዝሓረየና ካብታ ተስፋ ዘይነበረና ተስፋ ከም ዝህልወና ኣጋይሽ ዝነበርና ደቂ ዓዲ ዝገበረና ብዘይ ኣምላኽ ዝነበርና ኣምላኽ ምሳና ክኸውን ዝገበረ መኒ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ናቱ እዩ ካብኡ ትሕት ኢሉ እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምነ ማእዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛን ኣይኮንኩምን
ብኡኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅድስተ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ ንስኻትኩምን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም ኢሉ ናብቲ ሕጂ ንሓልፎ ናብኡ ሓሊፉ ማለት ስለዚ ኣብቲ ቤት መቅደስ እቲ ቤት መቅደስ እንታይ ክኸውን ቅዱስ ክኸውን ቅዱሳን ዘለውዎ ብኩሉ ወገናትስ ቅዱስ ክኸውን ናብቲ ቤት መቅደስ እንታይ ንኾን ኣለና ንህነፅ ኣለና ናብኡ ከዓ ንዓበ እንዳተሃነፀ እዩ ስለዚ ኣብኡ بقدسنا ناتمالالسنا أو كن هالناس يجمعنا لازم تايلو كريستوس قبل بكم بإمنة من أنت كحدر نبتزم ببناء تتملسنا كريستوس قبل بكم بإمنة من أنت كحدر أفوق رسول سريتكم من تسريتكم من اسألي لكم الله مس كلهم قدسان مجفعون منوحون معون كمات انتهي مخانو مسوع على كتقولوا اسألي لكم الله نتاني فلتت حلف اتبلع فقر كريستوس كتفلتوا كسع كله ملأت أملاخ من أنت كتمالو اسألي لكم الله إذا ملأت زي زد لينا ملأت أبتا قدس زخونة بيت مقدس أبتا بقدسنا زلوا قدسان دمالالو سلا بقدسان زتحانس بيت مقدس نتامسرتها يسوس كريستوس زخونة أبا بقدسنا من أنت كنمالالس زي صلوت زي معنا تسألي كريستوس قبل بنا بأمنة كحدر أبتي مجمر يا زنبنا ينتهي نسخاتكم أب قدام يعرف عصر ثلاثة نسخاتكم وين بقوق الحقي ناي مدحنكم وانجل مس معكم بقون مس أمانكم بناي تسفى منفس قدس تحتمكم إتي زتحتمنا له بتاز أمنا لا بتا كريستوس قويتاي ناتي مدحاني سليو مكراز أجيبلنا أمنا لا بمحتم منفس قدس تحتمنا لا جزي شعو منفس قدس جزي أبي رابو جزي أبي رول أبانا انتهي جرمي حدي رومي نزوم جزي أبي رول أبانا ز حدرو ندجنا سلم تايد على زي كريستوس قبل بهم بإمنة من تكحدر كم زي حدر جرب بإمنة من تكحدر اللي لكم الله خدوا لنا دلو نازي سمليسو اللي لكم الله خدوا لنا نازلو كريستوس بكل هيوتنا منفساوي هيوتنا من مللاسنا معلتاوي هيوتنا معلتاوي نابرانا بكريستوس تمارح من تخيد لبنا أكفينا هنكفتلو قبل لبنا دم نسون تخلو بوتاخلو نتي لبنا جزيو ناب نخدو كله نسخ مرحنا من أنتي كريستوس بتهذا أمنا الله جزيات أبانا قبل لبنا حديري جناحي أبزي حدر من أنت اللي لكم على خذوا لنا نازل اتمام فساوي هوتنا بقدسنا من أنت خن مالالس ناب قدسنا خن بتصح نافس منا خن بتصح كمتي قال أملاخ زبلو كمتي سمايا بهم قدس زخون صاتكم تايكونوا قدسانكم كمتي سمايا بهم فتصم زخون صاتكم كأني تايكونوا فتصماتكم ناب قدسنا نام اللاكا زخيل نافس منا خن بتصح نفس منا خا كمل زخيل نام اللاكا تخدو نتاي من قدي سلازم نزم من قد زي كريه كازخيل نزم من قد زي كمرحنا زخيل مني يسوع كريستوس قبل بنا مزحدر لذي أبزي كلت نجارات كتأكس دالي كلت أرعد حدا ناي بارنا أرعد حدا خاني ناي كريستوس بسك من أرعد كم زخبلهم كل حواري باولس ندحريت مملا سلازلوي ندحريت استمالو سلازرعي نعمنت هاب جلاتيا أنت رأينا جلاتيا معرف حموشته بتي زجبروا وقصهم كل إنا نري أب جلاتيا معرف ثلاثة أمين معرف ثلاثة قطر حادي أتوم عياسو سب جلاتيا قدم يسوع كريستوس أب قدم عندهم كم سقول كوينو تسائلوا نبرة نحق كيت زوجدا من عزمكم إذا من سبعة يوم مس أمنوا محضر منفس قدس ده خوينم محضر منفس قدس خوينم بناي تسفى منفس قدس كأني محتم تحاتيمه جناخ أبزي ندحريت كمال صوم زخيل ناي سجاو نجارات سلاز رخبو ندحريت كملاس خلو بتي ندحريت مملا صمريو زي صحف زي دبداب بيز سديد له أتوم عياسوس هب جلاتيا قدم يسوع كريستوس أب قدمي عندهم كم سقول كوينو تسائلوا نبري
ንሓቂ ካይትእዘዙ ዳ መን ዓዘመኩም ክሳዕ ክንድዝዶ ዓያሲኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ሕጅዶ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም እዚኦም ሰባት እዚኦም እንታይ ኮይኖም ኢናዮም ዘለና ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ ስለዚ በታ ዝኣመናላ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ እግዚኣብሔር ወልድ ኣብ ልብና እኳ እንተሓደረ ሙሉእ ብሙሉእ ኢየሱስ ክርስቶስ ንልብና ክቆጻጸሮ ምእንቲ በብግዚኡ ኣብ ልብና ከም ዘሎ ብእምነት ኣብ ልብና ከም ዝሓደረ ክንፈልጥ ይግባአና ነዚ ከዓ ልብና ኣግፊሕና ክንህቦ ይግባአና ስለዚ ካብቲ ብዘይ ክርስቶስ ዝነበርናሉ ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያ ዝነበርና ነታ ኪዳን ተስፋውን ኣጋይ ዝነበርና ደቂ ዓዲ ገይርና ስለዚ ንድሕሪት ካይንምለስ ኢሉ እዚ ዝፅሕፈልና ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ ብዛዕባ ናይ ኣርዑት እንታይ ኢሉ ኣብ ገላትያ ከምቲ ዘንበብናዮ ንድሕሪት ካይምለሱ ክርስቶስ ሓራ ኣውፂና እሞ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ሓራ ኣውፂና እሞ ሓራ ምእንትን ኮንሲ ክርስቶስ ሓርነት ኣውፂና እሞ ጽንዑ ደጊም በርዑት ባርነት እንታይ ኣይትኹኑ ኣይትቆረኑ ኣብ ማቴዎስ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩምን ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣርዑተይ ፎኪስ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ ጾረይ ኣርዑተይ ተሰከሙ ይብል እዚ ኣርዑት ምስካም እቲ ኣርዑት ደሰክመካ ዘሎ ወይ ድማ ናብቲ ኣርዑት ንኽትቁረን ዝገብረካ ኣካል ምሳኻ ተቆሪኑ እዩ ዝኸይድ ምሳኻ ተቆሪኑ ናብቲ እሱ ዝደልዮ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ ዘይኮነስ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ይድወስደካ ስለዚ በርዑት ባርነት እንተ ደኣ ተቆሪና እቲ ነርዑት ባርነት ንኽንቁረን ዝገበረና ጸላኢ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ብስጋ ክንመላለስ ብናይ ስጋዊ መንገዲ ክንከይድ ስለ ዝደልየና ናብቲ ናይ ስጋን ናብቲ ናይ ሓጢኣትን ዝወስድ ነገር ናብኡ ይድወስደና ስለዚ ብናይ ስጋ ብናይ ትሚት ስጋ ድማ ንመላለስ ንሓሚ ንሰርቕ ንሕሱ እከይ ዝኾነ ተግባራት ንኣምላኽ ባህ ዘየብል ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዝተሓተምናሉ ንዕኡ ዘጉሂ እንዳገበርና ከዓ ንኸይድ ምክንያቱ እቲ ቆሪኑ ሒዝና ዘሎ ጸላኢ ናብኡ ዝደልዮ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ይድወስደና እቲ ኣብ ማቴዎስ ዘንበብናዮ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ዝብል ጾረይ ተሰከሙ ኣርዑተይ ተሰከሙ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣርዑት ክንስከም እንከለና ነቲ ፎኪስ ዝኾነ ናቱ ስለምንታይ ዝፈውሰና ንሱ ምሳና ጼርዎ ስለ ዘሎ ንሱ ከዓኒ ናብቲ እንደልዮ መንገዲ ዘይኮነስ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ናብቲ ብመንፈሳዊ ምምልላስ ቅንዕና ምግባር ይኣኽለኒ ምባል እቲ ፍቕሪ ምስሕዋት ሰናይ ዝኾነ ለውሃት ዘበለ ነገር ንኽንገብር ናብኡ ዘበለ ይመርሓና እዚ ከዓኒ ልብና ከፊትና እንተ ደኣ ሂብናዮ ኣብ ልብና ቦታ እንተ ደኣ ሂብናዮ ኣብ ልብና እንተ ደኣ ሓዲሩ በቲ ኣርዑት እቲ ተቆሪና ኣለና ናብቲ ኣርዑት እቲ ከዓኒ ወይ ድማ ናብቲ ኣርዑት ንኽንስከም ኣርዑት ንኽንፀውር ዝገበረና ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ዝደልዮ ናብኡ እሱ ዝመርሖ ናብኡ መንገድታት ይወስደና ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣርዑት ክንስከም ናይ ክርስቶስ ይግባአና ኣብ ልብና ድማ ክሓድር ናብቲ ፍቕሪ ናብቲ ናይ መንፈሳዊ ዝኾነ ብመንፈስ ንኽንመላለስ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትሚት ስጋ እንታይ ክገብሩ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም ዝብለና ናብቲ ትሚት ስጋ ዘይንፍጽመሉ ብመንፈስ ንኽንመላለስ ይገብረና ኣብ መንጎ ኣርዑት ምስካምን መኼዳ ምኻድን ዘሎ ፍልልይ ከዓኒ ከምቲ ኣብ ሓደ ስብከት ዝሰማዕኮ ናይ ፓስተር ኮይቶኦም ብጣዕሚ ዝባርኽ ስብከት እንታይ ኢሉ ኣብ ሆሴዕ 11 ኤፍሬም መኼዳ ዝለመደት እሞ መኼዳ እትፈቱ ኣርሒ እዩ ኣነ ግና በቲ ጽቡቕ ክሳዳ ሓለፍኩ ንኤፍሬም ክጾምዶ እየ ይሁዳ ክሓርስ ያዕቆብን ክጉልጉል
ስለዚህ ኣብ በርዑት ተጽርካ ናብ ናይ ርዑት ዝስርሖ ስራሕ ተጸሚትካ ክትከይድ ኮለኻን ኣብ መኼዳ ተኣሲርካ ናብ መኼዳ ክትከይድ ዘሎ ፍልሊ ኣብ መኼዳ ሓድሽ ነገር ኣይትርእን ኢኻ ኩሉ ግዜ እሳያ ተደጋጋሚት ታዛ ሓለፍካያ ንሳያ ክትሓልፍ ስለዚ ተደጋጋሚ ህይወት ዝተላማመድና ህይወት ዘሰልች ህይወት ኢና ንሓልፍ ዘለና ኣብ ኣርዑት ተሰኪምካ ትሓርስ ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነታ ዝሓለፍካያ ሳይትሓልፋን እያ ካልእ ሓድሽ ኣጥሪ ስለዚ በርዑት ናይ እግዚኣብሔር በርዑት ናይ ስኩሮ ክንጽመት ኮለና ሓድሽ ነገር እንዳረኣና ኢና ንኸይድ ዘይተላማመድናየ ነገር ዘይፈለጥናየ ነገር እናፈለጥና ንኸይድ ዘይረኣናየ ነገር ከምቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ ልቢ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ እዝንና ዘይሰምዖ እንርኢ እንረክብ ወይ እንፈልጥ ልክዕ ከምኡ እዩ ሓድሽ ነገር ዮሃንስ ጴጥሮስ ያዕቆብንሲ ኣብቲ በረኽቲ ምስ ደየቡ እንታይ ምርዮም ሓድሽ ነገር ይኮይኑ ንዕኦም ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ንዓና ኣብዚ ጽቡቕ ምንባር ንዓና ኣብዚ ምዃን ጽቡቕ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ዘይተላማመዶ ዘይረኣዮ ነገር ስለ ዝረኣየ ኣብኡ ንዕኡ ምንባር ጽቡቕ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንሰምዕ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከኣቱ ከሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተጸሚድና ክንከይድ እንከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንርኢ ሓድሽ ነገር ዘይተላማመድናዮ ዘይረኣናዮ ኣብ በረኽቲ ልዕል እናበልና ኢና ንኸይድ ስለዚ ናይ ምልምማድ ወይ ድማ ናይ መኼዳ ነገር ካብ ልብና ይውፃእ እቲ ዝተላማመድናዮ ኣነስ በዚኣ እየ ለሚደ በዚኣ እየ ዝኸይድ እንብሎ ነገር ገዲፍና ናብቲ ሓድሽ ነገር በርዑት ተጸሚድና ናብቲ ኣርዑት ዝጸመደና ናብ ናይ ክርስቶስ ኣርዑት ንዕኡ ተሰኪምና ናብቲ ሓድሽ ዝኾነ ነገር ዘይተላማመድናዮ ነገር ክንላማመድ እግዚአብሔር ይደግፈና ቀጽሉ እንታይ ብል ፍቕሪ ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ኣብዚ ምስራትን ሱር ምስዳድን ዓብ ነገር እዩ ዘሎ እቲ ሱር ምስዳድ ሓደ ተኽሊ ንውሽጢ እንዳዓመቆ ምዝኣቱ ሱሩ ንውሽጢ እንዳዓመቆ ምዝኸይድ ካብቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ማዕድን ተኻፋሊ ይኸውን እቲ ናቱ ዓቕሚ ናቱ ጥንካሬ ናቱ ፍሬ ናቱ ጽባቐ ኸኣኒ እንታይ እንዳኾነ ኸይድ እናጸበቐ እዩ ኣብ ፍቕሪ ምስ ንስረት ሱርና ኣብ ፍቕሪ ኣጸቢቑ ዕሚቑ ምስ ዝኣቱ ነቲ ናይ ፍቕሪ መቐረት እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ከነሰማቑሮ ፍቕሪ ከመይ ከም ምዃና ሕጂ እዚኣ ኣብዚ ፍቕሪ ዝብላ ዘለኹ እታ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነት ፍቕሪ እታ ኣጋፔ ዝኾነት ፍቕሪ እታ ኢየሱስ ዘፍቀረና ፍቕሪ ኣብኣ ክንስረት እንከለና ሱርና ኣብኣ ዕሚቕ ክኣቱ ከሎ ስጋዕ ክንደይ መቐረት ከም ዘለዋ ፍቕሪ ስጋዕ ክንደይ ሰናይ ከም ምዃነ ፍቕሪ ስጋዕ ክንደይ ለውሃት ከም ዘለዋ ንፈልጥ እሞ ብኣኻ ንመላላስ እቲ መሰረት ከኣኒ እቲ ፍቕሪ እቲ ተሰረትናሉ ፍቕሪ ኣብቲ ከውሒ ኣብ ክርስቶስ ምስ ዝኸውን እሞ ከዓ ዕሚቑ ምስ ዝኣቱ ሓደ ዝኾነ ህንፃ በቲ ንውሽጢ ዝኣትዎ ብኡ መጠን ንላዕሊ ዝወፅእ ስለዚ ፍቕሪ ኣብታ ንሕና ድማ ኣብታ ፍቕሪ ኣጸቢቕና ዕሚቕና ምስ ንስረት ነታ ፍቕሪ ከዓ ኣጸቢቕና ከነሰማቕራ ንኽእል ንሕዋት ንምፍቃር ሃካያት ኣይንኸውን ንሕዋት ንምፍቃር ድንዙዛት ኣይንኸውንን ስለዚ ፍቕሪ ኣብ ፍቕሪ ክንስረት ኣብ ፍቕሪ ሱር ክንሰድድ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጽልየልና ዘሎ ጸሎት እዚ ክንረክብ እዩ ምክንያቱ ንሕዋትና ኣዝና ከነፍቅርን ንሕዋትና ብፍቕሪ ክንነደሎምን ዘኽእለና እዩ ቀጺሉ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍዑን ምልሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እዚ ኣብ ፍቕሪ ምስራት ኣብ ፍቕሪ ሱር ምስዳድ ምስ ሕዋት ዘለካ ርክብ ዘደልድል እዩ ስጋዕ ክንደይ የሕዋትካ ሲ ብጎይታ ኣሕዋትካ
كساب كندي كتفكرهم كم زقباك كساب كندي لما بفقر كتنردلهم كتحللهم نزودا كتتس نستسقم وكتحجز كم زلك بز فقر زي بز تسرت كاي صر أفقري بقو زتمسرتي بقو زخيدي قتيلو أمو يلون انتاي مخانو كتقولوا مو نتان فلتت حلف التبلا فقر كريستوس كتفلتوا فقر كريستوس نخن فلتا هكايات هاي نخون فقر كريستوس نخص فلتا دماني أبت فقرو من تدا تسريتنا سقع كندي كم دفكرنا سقع كندي واقع كم زخفلنا نخن فلت أي تسقمنا تستخفلنا واقع تستخفلنا هوتو بجاز هابي سلينا قبل مكراز أجاب كريستوس نخن فلتو أي تسقمناني كتفلتوا كسع كل ملأت أملاخ ما أنت كتملو إسألي الله تي تخافالي زخونة ناي أملاخ بحري نعو سقاب ملأت نبتصح كم تزبركو سقاب قدسنا أنا سقاب قدسنا نعمل لك هذا خيط سلازخونة بقدسنا نخن مالالس أب قدسنا نخن بتصح أفوت منات نخن بتصح زحق زنا دما زي أب فقري صور مسداد نتا فقري يسوع كريستوس مفلات أب قلائب بيتروس كاب حادث كحموش ترى أمبيبنا أب قلائب بيتروس معرف حادث كاب حموش تسقع شمونتي انتهي بلو كاب مجمريا كاب سلستخون بوي اتي بفلطة كبرون دقنتون زصوعنا أملاخاو حيلون هيوتن نفرحات እግዚአብሔር ዝኸውን كل كاب هابنا بؤو اتا كبرتن عباين تسفى زرخبنا اب عالم بفتوة سقا كاب زلو طفات وصيهم تمقالتي اتي أملاخاو بحري من تكونوا تايلو تمقالتي اتي أملاخاوي بحري من تكونوا بتكهات زبالة تقادلو بأمنتكم أب أمنتكم دقنت وسخو أبت دقنت فلتت أبتا فلتت كا مقطع رأسخا أبت مقطع رأسخا دما عقلي أبتا عقلون فرحات እግዚአብሔር أفرحات እግዚአብሔር دما مفقار حوات أبت مفقار حواتون فقرن كل سب إذا نجرزي أنت عليكم إن معبلون أنت خده نمفلات قويتانا يسوع كريستوس هكاتن زي فرين كتكونوا أحد قوكمني لازم إذا نجرزي زي بتجهد مقدال أب أمنت دقنت موسخ أب تدقنتون فلتات زي إنما معبلة إنما وسخ أنت أخويرس نمفلات يسوع كريستوسن هكاتن زي فرين كتكونوا أحد قوكمني نمفلات قويتانا يسوع كريستوس بتي إن خدا منجدتات بتي إن جبرو ناي معلتا وعوزنا هكاتن زي فرين كون نتاي جبرنا أحد جناني بكل ملأت قويتا كنملء بكل ملأت ناي أملاك كنملؤون بحق زناي إذا كابيد بقسي كابتي قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس أب لبنا بوتا مسنهبو أب لبنا مزحدري أب ماتيس أسران كلتن سلاسان شوعتن تايلو نجزي أبهر أملاكا بملؤ لبخا بكل نفسخا بكل حسابك أفكره زي أتقدميتن عباين تأزاز يلو نبس أيكا كم نفسخا أفكره زي أون عاءت مسلخا لأيتيا كله تتأزازات أبزي زلو سلازي أفقري عبنا قري زلو بفقري كريستوس كندد بفقر حوات كندد نحوات كان فكر زي أبهر يسوع عنا له كمتي يلو نبس أيكا كم نفسخا أفكره ننفسه زسأل آيلون ننفسه أني صبك جبر الله زيد اللي سبيلون أنت رأى نبس أيكا كم نفسخا أفكر كايو أتي أبخا خون تدلي نجر أبس أيكا هون كخون تدلي أخا نعخات صبق نجر مستمر نبس أيكا خات صبق نجر تمر صلوا
ስለዚ እቲ ካልእ ትእዛዛት ኣብዘን ክልተ እዚአን እዩ ዘሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን እዛ ናይ ለመዓልቲ ነበረት መልእኽቲ እዚኣ ብፍቕሪ ክርስቶስ ክንነድድ ብፍቕሪ ኣሕዋት ክንነድድ እዚ ዘኽእለና ድማ ክርስቶስ ኣብ ልብና ቦታ ክንህቦ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክሓድር መዓልታዊ ህይወትና መዓልታዊ መነባብሮና ንሱ እናመርሖ ክንከይድ ኣብቲ ናቱ ኣርዑት ተቆሪና ክንከይድ ኣብቲ ናይ ፀላኢ ኣርዑት ሓንሳብ ንድሕሪት ኢና ንምለስ ንድሕሪት ንምለሰሉ ምኽንያት ካብቲ ኣርዑት ናይ እግዚኣብሔር ኣርዑት ናይ ክርስቶስ ወፂና ኣብቲ ኣርዑት ናይ ምንታይ ስለ ተኣስርና እዩ ኣርዑት ናይ ባርነት ንሓሚዶ ሓንሳብ ንሓሚ ንብፃይና እከይዶ ንሓስበሉ ንገ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ክርስቶስ ኣብ ልብና ብምልኣት ስለ ዘይሓደረ እዩ ነቲ ክርስቶስ ኣብ ልብና ሓዲሩ ዘሎ ንዕኡ ዝሽፍን ነገር ብሓሳባትና እናመፀ ንዕኡ ስለ ዝዓክሶ ዘሎ እዩ ስለዚ ንብፃይና እንሓምዮ ብዙሕ ግዜ ንሓሚና እግዚኣብሔር ይቕረብ ኣለና ብዙሕ ግዜ ከዓኒ ንጋገ ኢና ብዙሕ ግዜ ክፍኣት ንሓስብ ኢና ብዙሕ ግዜ ነቲ ክግናሕ ዝግብኦ ክንገንሕ ነቲ ክመዓት ዝግብኦ ክንምዕድ ነቲ ዝደጋገየ ክንመልሶ እዚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ነቲ ዝተጋገየ ሰብ ግን በቲ ጌግኡ ክንሓምዮ በቲ ዝበደሎ በደል ክንሰቕሎ ኣይግባእን ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ክንገብር እንከለና እታ ፍቕሪ ክርስቶስ እቲ ክርስቶስ ንዓና ዝገበረልና ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝበሎ ኩሉ ንርስዖ ኣለና ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረበሉ ኣሎ በደለኛታት ኩለና ስለና ዝሞተ በደለኛታት ኩለና ስለና ዝተሰቕለ ክርስቶስ ካባና ካብ ልብና ኣውፂና ያለና ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት ስለዚ እግዚኣብሔር ካብዚ ካብ ምዃን ይሓልወና እግዚኣብሔር ብእዳው ገይሩ የፅልለልና እዚኣ ዓንቲ ወይ ዝዘመርዋ ስሳ ኢና ዝምራ ቀሪበያ ብፍቕርኻ ዝተማረኽኩ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝማረኸና ፍቕሪ ክርስቶስ እንተደኣ ማሪኽና ሒዝና ኣሎ ንሱ ናብ ዝኸዶ ክንከይድ ብእዳዊ ሒዙ ናብቲ ዝኸዶ ንሱ ንክንከይድ ኩሉ ግዜ እዚ መዝሙርና ይኸውን ስለዚ እዚኣ መዘምራን ይርጋሓ ወይ እንዳምርሓና እግዚአብሔር ይመስገን ተሰናይ ዝገበረ እግዚአብሔር እትኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር በፍቅርኻ ዝተማረኽኩ ምርኮኛዬ ኣዳወይ ምስናይ ልበይ ናባኻ ኣልኢለይ بيدي حسكا نبز خدو زبلة كتوسدني كسحبني مستن مقواسخا أبزل مشخخا كتوعلني يسوس سيد لا يلوني بفقر غاز تمارخكو ምርኮኛዬ አዳወይ ምስናይ ልበይና ባኻ አልኢለይ ቢደይ ሒዝካ ናብ ዝኸዶ ዘበለ ክትወስደኒ ክስሕበኒ ምስተን መጓስኻ زلعلم هيوت قال اللوكا
خمون أبيك غيدي أباب دنكوان رسيان غماسي أبيت كاي وسينة زلالم من بار أباب دنكوان رسيان غماسي أبيت كاي وسينة زلالم من بار بفقرها زتمارخو مركونياي عداوي مسناي لبينا بخا على بيدي حسكان أبز خدو زبلة كتوستني كسحبني مستن مقواسخا أبز لم أشخا كتوعلني يسوع سيد لا يعلمني كتوعلني يسوع سيد لا يعلمني أتي كوين زد عن فغرها أبعد ساسمتي أتيو وش ليست يمو أبتحتي إقرها كغمد غيرونيو يسوسي فغرها ماريغونيو أبتحتي إقرها كغمد غيرونيو يسوسي فغرها ماريغونيو بفغرها زتمارخو مركونياي عداوي مسناي لبينا بخا على بيدي حسكان أبز خدو زبلة كتوستني كسحبني مستن مقواسخا عبز لمعشخا كتوعلني يسوع سيد لا يعلمني كتوعلني يسوع سيد لا يعلمني كتوعلني يسوع سيد لا يعلمني እግዚአብሔር አቦነ መስግነካለና ጎይታ ንባረኸካለና እግዚአብሔር ዓቢይኻ እግዚአብሔር ብፍቕርኻ ዝማረኽካና እግዚአብሔር ካብ ትምርኮት ካይንወፅእ እግዚአብሔር አቦ ኣብኡ ክንነብር እግዚአብሔር አቦ ኣብ ፍቕርኻ ክንነብር እግዚአብሔር ኦ እግዚአብሔር አቦ እቲ ዘፍቅረንስ ትእዛዛተይ ይሕሉ እዩ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር አቦ መግለጽ ፍቕርና እግዚአብሔር አቦ ትእዛዛትካ ክንሕሉ ደግፈና እግዚአብሔር ኦ ጎይታ ይርዳእና እግዚአብሔር አቦ ኦ ጎይታ ነመስግነካለና ንባረኸካለና እግዚአብሔር አቦ ንዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ተባረኽ እግዚአብሔር ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አቦ እነሆ ኣብ ልብና ቦታ ክንበካ እግዚአብሔር ልብና ኣርሒብና ክንከፍተልካ እግዚአብሔር ንስኻ ክትጥቀመሉ እግዚአብሔር ማሕደርናትካ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ በቅድስና ክንመላለስ እግዚአብሔር አቦ ክድግፈና እግዚአብሔር አቦ ናብ ፍጹምነት ዘብጽሐና እግዚአብሔር አቦ ፍቕርናትካ እሞ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ምሳና ምህላውካ እሞ እግዚአብሔር ካብ ልብና ኣይትውፃእ እግዚአብሔር አቦ ካብ ልብና ከውፃካ ዝሓስብ ናይ ጸላእ ሓይሊ ብስምካ ብስም ኢየሱስ ንቃወሞ ኣለና ብስምካ ብስም ኢየሱስ እግዚአብሔር ተመስገን ተባረኽ እግዚአብሔር ዝተረፈ ጊዜና ንስኻ ተረከቦ ብስም ኢየሱስ አሜን